আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দেশবাসী, সবাই কেমন আছেন? ভালো আছেন? দর্শক, আজকে আমার একটা বন্ধুকে দেখতে পারছো। ও সফরে চলে গেছে, 1 মাস হয়েছে ওখানে গিয়ে মানে আসার পরেও সাথে সাথে আমার সাথে দেখা করলো আমার সাথে। ও ভালো মনের মানুষ, ও হিন্দি, ও হচ্ছে বিহারের, আমি হচ্ছে বাঙালি। কিন্তু ওই জায়গাতে আসামের, হ্যাঁ, মনে হচ্ছে মানে এটা ভালো মনের মানুষ। ও প্রথম এসছে কাল, আসার পরেও সর্বপ্রথম আমার সাথে দেখা করছে। এই যে বন্ধুত্ব ভালোবাসা ইচ্ছা কি হতে পারে, কারণ ও এক জায়গার, আমি এক জায়গার। এখন আমি যেন ওর সাথে কথা বললাম, দেখলাম ওর মনে কত অনুভূতি, খুশি হলো। ওর অনুভূতি কিরকম অনুভূতি? তো माया, मेरे साथ मिल गए। सही है। कैसा लगा तुम्हारा दिल में अंदर? दिल में बहुत खुशी मिला, अच्छा। बहुत सुकून मिला कि मेरा दोस्त इधर है। अच्छा, तू इंडिया में गया था, मेरे को भूल गए? नहीं, सही कैसे बोला? मैं तो जाने के टाइम बोल के गया कि भाई मैं जा रहा हूँ, कितना टाइम कॉल किया, आओ अच्छा। मुलाकात करो, मुलाकात ही नहीं किया। फिर मैं उस दिन आया, परसों आया, इसको मैं बुलाया तो आया नहीं। कल फिर मुलाकात हुआ, इसके लिए जो भी गुटखा पानी लेके आया था, तो अभी एक खिलाया है, फिर बाद में अभी फिर वो ला मेरे के देगा। मेरे लिए ये लेके आया मेरा दोस्त, मधु। ये लेके आया। हाँ। ওকে, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। প্রিয় দেশবাসী, আমার বন্ধুর জন্য সবাই দোয়া করবেন। ওর একটা পেজ আছে, क्या नाम है पेज? MD फयाज। एमजी फयाज, उसको फॉलो करो, वो अच्छा शेयर अच्छा करो। वीडियो भेजेगा। और उसके लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम।